Au Maroc, la ville de Meknès jouit d'une position particulière. Riche d'un patrimoine culturel et architectural, la région de Meknès est l'une des plus importantes du pays en termes de production agricole. La ville est également en devenir d'être un grand pôle économique. C'est à Meknès que Suez a créé en 2014 un centre inédit d'élimination et de valorisation des déchets qui conjugue lutte contre le réchauffement climatique et innovation sociale. D'une capacité de 330 000 tonnes de déchets ménagers par an, le centre offre des solutions de traitement permettant de réaliser un taux de valorisation élevé en ligne avec les directives nationales. Suez a équipé le centre d'infrastructure comme un hangar de tri de 3000 m² et une plateforme de regroupement et de stockage des matériaux triés de 3000 m². Ces infrastructures permettent une pérennisation et un développement de l'activité de tri, mais surtout l'amélioration des conditions de travail des 180 chiffonniers informels qui sont aujourd'hui regroupés dans une coopérative. Le centre d'élimination et de valorisation de Meknès est doté d'un réseau de puits de biogaz permettant de capter ce dernier. Il est ensuite valorisé in situ, essentiellement pour le traitement du lixivia. L'impact climatique de la capture de biogaz est indéniable. Suez permet d'éviter l'émission de 20 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. مكناس فيها عدة مشاريع، لكن من بين المشاريع المهمة اللي عندها هو هذا المشروع ديال المركز ديال التسمين وديال المعالجة ديال النفايات المنزلية بمدينة مكناس. هو اللي دار في سنتي 2014 و 2015 بواحد القيمه ماليه ديال 200 مليون ديال الدرهم، واللي خداته الشركه ديال سويز. دونك هذه الشركه اللي طبعا معروفه على الصعيد الوطني، عندها مشاريع اخرى وعلى الصعيد الدولي وكنعرفوها كاملين، وكتهتم بهذه الجوانب المتعلقه بالبيئه عموما. هذا المركز هذا فيه خصائص كثيره، اول الخصائص هو قضيه ديال الفرز. عندنا الفرز اللي كيتم بطريقه الان يدويه. في الاسابيع او الشهور القادمه غادي نمروا الفرز الميكانيكي، ولكن خلينا ناكد على انه هذه الجمعيه عندها بعد اجتماعي وعندها بعد بيئي وعندها بعد ديال الفرز. كاين الجانب الثاني اللي كيتميز به هذا المركز هو القضيه ديال التمر ديال النفايات، ولكن اهم شيء هو المعالجه ديال مخلف الليكسيفيا. مخلف الليكسيفيا الذي يؤرق الجميع على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني. حنا في مدينه مكناس الحمد لله لحد الساعه هذا الحل اللي عندنا مهم جدا. فاذا فيه باش كنعالجوا هذا الليكسيفيا عندنا المعالجه البيولوجيه، عندنا المعالجه الكيميائيه عبر فينومين دوزموز انفيرس، وعندنا ليفاليكس. هذه الادوات كلها كتقوم بعمليه ديال المعالجه الليكسيفيا. وعندنا العمليه الثالثه في هذا المركز وهو التثمين. هذا التثمين طبعا عبر انتاج ديال البيوغاز اللي كينتج منه طاقه. هذه الطاقه كنشغلوها في هذا المركز. هي باش كيشتغل هذا المركز، واهم شيء في هذا المركز هو ليفاليكس كيشتغل الان بالطاقه الناتجه عن البيوغاز اللي هو مفروز من التمر ديال النفايات المنزليه. امامنا كاينه مشاريع اخرى اللي غتضاف لهذا المشروع في هاد 50 هكتار، واللي غتجي تثمن هذا المركز هذا ويكون نموذج ان شاء الله ليس فقط على المستوى الوطني ولكن حتى على المستوى الدولي. Le centre d'élimination et de valorisation de Meknès est le seul et unique centre au Maroc à garantir un traitement exemplaire du lixivia. Suez a mis en place au niveau du centre un procédé unique pour le traitement des lixivia, associant un bioréacteur à membrane à ultrafiltration et une station de filtration par osmose inverse. Ce sont 56 000 m³ de lixivia qui sont traités par an sur le site. L'eau issue de ce processus de traitement pourrait être réutilisée en toute sécurité en milieu naturel, pour l'irrigation par exemple. Les bouts de concentrat sont traités par une installation technologique exclusive à l'échelle nationale, l'Evalix. Ce procédé, breveté Suez, sèche les effluents concentrés en utilisant la chaleur issue de la combustion du biogaz. À travers l'appellation Green Landfill, Suez souhaite aller plus loin dans la gestion des problématiques environnementales, en capturant plus de biogaz et en compensant et en faisant certifier les émissions carbone. Ce site deviendra donc complètement autonome en matière énergétique. Nous allons installer un moteur qui permettra d'alimenter l'ensemble des installations et de le rendre totalement autonome. Le site est également doté d'une plateforme de compostage de 7000 m² permettant la fabrication de 1500 à 2000 tonnes par an de compost à partir des déchets verts et organiques. De par la position géographique du site et en ligne avec les engagements de développement durable, Suez ambitionne de préserver la biodiversité sur le site, et ce, à travers des solutions de protection de la flore et de la faune qui seront co-conçues avec des partenaires locaux.
Suez vise de faire du centre d'élimination et de valorisation de Meknès un green landfill. De nombreux programmes d'amélioration et de modernisation sont à venir, traduisant l'engagement environnemental fort et commun entre la commune de Meknès et Suez.